everyone, jotono lamsogo ani katal vlogo khakhayo nok jotono gam tongna hinoi hingkai tinikhai ang richamnani nai tongo delio thangpuro ang je nogoni dele thangpuro riro ekdom huruburu khai kalangoi thangsak hingke ojangni phaibo ri huruburu khaijak jamna to nangnai bili na ang se khayo hingkai gobono ang tini time kya mano hingkai oboni bagoi ang tabo richamnai ani husband bo nogo koroi kaisa jaga kam nangoi thangjak bo bo tongkhai to aro time manyangoi thangbo ang bogoi mang tongmani bagoi hingke tini khe bo koroi hingkai bo koroi sak time bo mansak hinoi rirok chabui ton gana hinoi wansogoi rirok chabui tong ang tabo khai ang ani mother in law first time ang ani husband ni nogo phaifuro anoro mani rinai phunugoi tongo risarok phunoi tongo nongno ani mother in law bo to ani husband thikno loss koto phung ani mother in law to naitong bili na ang kaboni bagoi bano naitong rinai roja o phunugoi tongo first time bo naitong rinai roja kano ang mane ani husband ni nogo phaifuro rinai rok sobo sobo rom terok sai tongo do but ang nongno sobo sobo rom salia hingka mo kaisa sanai mo khani ma rom mani ani nogoni ma ang hamjago hinoi holmani bo ke kuti rok to nga sok sumjagi ang kuti rok bo samna nango hinoi enke loge nongno bo kya masa phunugoi ro sinai hinoi ang nongno phunugoi tongo ang asa kuti rok sumjagi ang besibak jeans kan mani bagoi kuti rok asa kure ani oro je tongmani obo nongno kya masa phunugoi tongo ang tabo oboni shoot rok ang phunugya nongno do phunungnani mane suroka phunungna mosonge ang thango goboni kaisa shoot phunugoi tongo nongna ang gear gorja hinoi kyombo kuti imokhai misula mani ang i kuti nong tak je phunugoi tongnai imokhai ang Sarojini market thangpulo raman dillio i sweater bo lamani Sarojini market thangpu hingke takhane husband ni jeans rok no ang sabui tongo bini jeans rok do kanani furuka naitugo bodo ijangkhai boro boro tonoi rogo chapkha hingkai je huruburu khai parogo bo bini rirok koroi phung hina ano sago ijangkhai bini ribang mani bo khud bo nijer se saimanya ang chapnai borok ang si siu bini ri busuk tong koroi bini ri koroi phung ang simi laphung hini sago bo ano tabo khai bini jeans rok ang chabui tongo mokhani sweater omo khai kalok chumjagi ang use khaijagya to phung hamjago hini pai tonoi rogo ang hamjaka hingkai no mohai ang pai tonoi rogo chumya phung paio ang khai to nek naithokjak kha naithokjagoi no paio nongno phunugoi tongo ang hingkai tabo khai ang ani jumper rok ani sweater rok mani chaboi tisai pekha takhani jeans rok chabui tongo ang omokhai delhi thangpuro Sarojini market pai toifimani sasta Sarojini market ni hinai ang pai toifio bo ma jeans ma takni abalukha bo ang Sarojini ni pai toifimani je jangrok hingke mo ma dam hinai ojangrok hai ekdom sasta thangoi laidi nokbo kombai manai tabo khang rinai le chabai bekhani hingke rirok bo chapkha phunugoi tongo nongno gani wedding ni mani rok phunoi tongo ordek tikhlaijak aro ordek tikhlaijakya kabangman tikhlaijak gablang rok bo khuri rok bo glass rok bo tikhlaijak garo ordek tikhlaijakya nangya hinoi edong nango phunoi tongo ang kotabo phulukjakya kho morok ani wedding to paimani besi balukya kho kabon bagoi kya masa phun tongo obole ani husband ni riro ang chabai pekha kobong rok mane tongo hinoi ojang nogoni masung hormaro ang tikhlaijakya kaijagai thanga angkai mafarok to nokhungsan mani to holbili na angkai ang angbo mamukha mahikino toifika kitab khai payo ang mani rok sagoi tongo ani husband to saimano ang mani jago hinoi hingke bokore khita ano pairo phani koroi gobon bagoi advance no bo thangya sangni sagno advance no pai kalangoi thangjaga no ang je thokjaknai mani rok pai kalai thangka bo ano bokore khe ekdom bakha tongjakya angbo ang salsa baise bakha tongthokya kamna muchungjai kabaisi matongo bakha bisingkai asakai matongo ang mane bokore khai mane dunia gara bor kore he omo hayongo mane tani gang boi mang tongmani bagoi kya bung chalai thanga angka omo hayongo nokbo saimana je omo haiki tongnai ro chungdu kya phungse mane kachal khai tongya je baksa mang tongo boni bagoi hingke tabo kha mokhani uncle phaimani din se do mokhai ar kaisa din ni porni se ani uncle phaifuro chung tamui bai mai chalai kha chung mangso bai
tabok khang mangso songnai ani yangni mai mi chanani muchung jakphungbo do ke obonang tabok songnani nai tongo mokhai a morning o ma songjangmani chungtu nogo thangoi phaijak goboni bagoi chungsia ke tabok khang songnani nai tongo sajungni bagoi anga sigama phunungmaya nongno tani kabuto talai phunungnai bana mangsorok to nungje mane mosla rok joto rok pekha angkai chan khaino ulo butui ngong khaino mane butiro roi mano asakaino buti kar nong khaino tiklai mano bon bagoi joto to sai mano bon baga anga phunukliya angkai tabok khai ang wakhan mane angnya ane husband je hoido ane husband wakhan mosodeng khaina hinai bo mane mosorok yogoi tongo ke tabok khai bo finally paikha bini to bo khaibo ane husband khaibo wak bakhan laksu khayo mosdeng khayo kyang khayo wak bakhan songo kani mother in law khaibo ta khai last of phunungnai bini muino phunungnang bini mui aro favorite aro kathok bini mui tabok khani mui pas paikha songoi rok anga sa phunukliya video bo kolok khaina muchungyang boring nangjago aya diba na nainani bo onek borok tongo mane video kolok hingke nainani selnai rok tongo finally mui rok songoi pekha angkai nongna ta phunugoi tongo omokhana husband khaimani bo khan mosdeng finally monani mani ani mother in law tok bukurbai mirokbana gudok khaimani wasungo angkai tabok khai omonani uncle dili je chung thangoi bo nogo phaijak se do aro se chungbai thangka aro se chungbai pheka kebo to dili se pori tongmani ba angkai bo berena phaijak nogo angkai bo china ro phaijak bini bua baskangni totong kore hine phunuk dini sai tongo se lasi jaga phunuk gen sai tongo ke tabok khai chung besi kok saliliya mai chasina angkai finally mai chanai chung tabo bye bye